literatura em prisões, esse trabalho de oficinas literárias. Então esse é um tema que nos reúne aqui nesse conjunto. Aí logo depois a gente tem um intervalinho e tem uma segunda mesa, né, tratando desse tema também. Empiezo. Claro. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Voy a hablar en español, ¿sí? Será mi revancha el día de hoy, hablar en español un ratito. Tenía el sueño de hablar con micrófono, pensé que un hila me lo iba a cumplir, pero bueno, no se puede ser. Quería agradecer por la invitación a todos, a todas, puntualmente a Mario, que fue de gran ayuda para venir desde Buenos Aires. Lo volví un poco loco con los mensajes, pero llegué. En el medio perdí mis papeles con algunas intervenciones, pero en el vuelo pude ir garabateando algunas cuestiones que quería comentarles hoy. Y mi idea de charlar hoy era, sobre todas las cosas, contarles mi experiencia coordinando un taller en una cárcel de mujeres sobre literatura y puntualmente contarles qué cosas me funcionaron a mí, qué cosas hice y en las cuales creo que hice bien y me fue bien con las chicas, ¿sí? Con las chicas que se encuentran detenidas en una unidad de mi ciudad. Y celebro estos encuentros porque, y algo que tenía pensado también decir, es que quienes, al menos en mi ciudad, al menos en Buenos Aires, quienes tenemos la oportunidad o la experiencia de ser profesores y profesoras en cárceles, no tenemos muchos espacios para compartir nuestras experiencias, para ponerlas en tensión, para que alguien nos haga una devolución, sino más bien que tenemos muchos amigos y amigas, colegas que dan clases, en general dan clases en otros espacios, como escuelas, universidades, terciarios, pero en cárceles es muy difícil tener a alguien con quien decirle, che, me pasó esto, ¿cómo lo resuelvo? Che, hice esto, ¿te puede funcionar? Voy a decir mucho che porque soy bien porteño. En ese sentido, me presento, soy Gastón, soy profesor en la Universidad Nacional de La Plata, puntualmente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En la facultad doy clases de otra cosa, historia de la educación, pero me interesaba empezar por la Universidad Nacional de La Plata porque es quien me permitió a mí ingresar a las cárceles, ¿sí? Es la Universidad Nacional de La Plata la que me permitió empezar a dar clases en contextos de encierro, ¿sí? Con algo que instrumentó, que creó la Facultad de Humanidades, que es un programa, se llama Programa de Acompañamiento a los Estudiantes Privados y Privadas de la Libertad. Es un programa integral que lo que tiene como objetivo es asegurarse el ingreso a la universidad de quienes se encuentran detenidos y detenidas, la permanencia, es decir, que estar detenidos y detenidas, que ustedes saben, es un problema muy grande en la vida de las personas, pero que ese problema que es tener privada su libertad, tenga algunas soluciones posibles para el momento de, como decía Carlos, ir a rendir a la facultad, sacar libros de una biblioteca, asistir a alguna presentación de libros, que su recorrido académico sea lo más parecido al recorrido que tuvimos nosotros y nosotras al momento de hacer una carrera, ¿verdad? Que todos esos espacios que nos formaron cuando recorrimos la universidad sea también un poco la experiencia de quienes son estudiantes universitarios pero se encuentran privados y privadas de su libertad. Y decía, vuelvo a lo mismo, que empezaba por la facultad porque hace 4 años empecé a acercarme a las cárceles, puntualmente eran cárceles de varones y puntualmente lo que iba a hacer yo era el curso de ingreso a la carrera de Historia. Yo soy profesor de Historia y profesor de la carrera de Historia. Hoy es una identidad que no dice nada de mí, quisiera salir corriendo, pero puntualmente hace 4 años daba clases del curso de ingreso de la carrera de Historia en unidades de varones en la ciudad de La Plata, que es la ciudad donde soy yo, ciudad también donde vive Carlos. Ciudad que además de ser la capital de la provincia es una capital de cárceles, porque en una extensión más bien limitada hay 12 cárceles, ¿sí? Así que es una ciudad que aporta, y esto no lo dicen en ningún lado, pero aporta el 20% de los presos y presas de la provincia de Buenos Aires, una ciudad con una extensión territorial más bien chica y que en los últimos años no ha hecho sino crecer, ¿sí? Decía que empecé a hacer el curso de Historia, luego propuse un taller de cine, puntualmente un ciclo de cine que era el cine y el delito en el cine argentino. Creo que empujaba al límite el permiso del servicio penitenciario para entrar, ¿no? Porque llevar la noción de delito a una unidad era un buen momento para que el servicio penitenciario, es decir, no sé cómo se llamarán acá, pero son quienes cuidan las unidades penitenciarias y la vida de los privados y privadas de libertad, se muestran más bien recelosos y recelosas de que ingresemos. Eso es algo con lo cual convivimos, ¿sí? Que no les hace gracia la idea de que los
privados y privadas de la libertad vayan a la universidad. No les hace gracia que durante unas horas a la semana tengan acceso a literatura, a la escritura, que nos comentemos, que nos critiquemos, que formemos comunidades de 10, 12 personas, pero son comunidades. Entonces esa experiencia de cine y delito funcionó bien, permitieron que termine, y hace 2 años llevé el taller que es el que les quiero contar hoy. Primero empezó llamándose La historia argentina a través de la literatura, es decir, las chicas que se encuentran detenidas, algunas estaban cursando, es decir, estaban asistiendo a la universidad, estaban por rendir, aprobar materias de historia argentina, entonces yo llevé una propuesta de pensar la historia argentina a través de la literatura. Empiezo con lo que hice mal. Llevé al canon argentino, llevé los grandes nombres de la literatura argentina, que primero estaban todos muertos, segundo eran todos tipos, eran todos varones, ¿no? Entonces, llevé esto que decía Carlos, ¿no? Que cuando uno planifica, deja fuera al sujeto pedagógico en cuestión, ¿no? Uno planifica, lleva una propuesta, yo estaba contento, había hecho un cuadernillo, una contratapa, pero me di cuenta de que, claro, eran tipos, eran varones, hombres, varones hegemónicos, además, nada de disidencia, nada de no hegemónicos, tipos que además estaban muertos, es decir, la distancia, ni siquiera había un lugar de donde agarrarse. Pero ahí estaba esto que bien dijo Carlos, que es efectivamente uno propone, piensa la propuesta en un inicio y el sujeto pedagógico está afuera, no interviene. El taller funcionó bien porque Cortázar ha escrito lindo y ha escrito cuentos más logrados, yo llevé los más logrados. El juego para ver la historia argentina a través de la literatura es un juego que está bueno de hacer. Hasta que en un momento, terminando la primera clase, les contaba un poco recién cuando paramos para comer, una de las chicas, terminando, yo ya me levantaba y me iba, me dijo, estoy hablando muy rápido, ¿se entiende? Me dijo, profe, María, una compañera que se encuentra detenida, María escribe. Fue como una sentencia muy categórica, ¿no? María escribe. Yo le pregunté a María si quería compartir con nosotros los textos que tenía escrito, y María, terminé de decir eso y ya tenía todos sus textos, todos sus poemarios, sus cuadernos, es decir, una demanda por ser leída como escritora y por ser escuchada, en tanto María y todas las Marías que habitan a la María, ¿no? Madre que no ve a sus hijas, detenida que no recibe visitas, escritora que todavía no le editan el libro, todas las Marías que estaban contenidas en María afloraron ahí. Después me di cuenta de que María es un personaje increíble, parece un personaje de ficción. Recién les comentaba, María escribe cartas por encargo. Es decir, una va y le dice a María lo que siente por esa persona que está afuera, y María escribe. Es decir, mañana María te tiene listo el texto. Es decir, usando procedimientos abiertamente que usan quienes escribimos, que efectivamente es, bueno, el mundo que habitamos, tratar de bajarlo un poquito al final del día en palabras, ¿no? Ni más ni menos. Y ahí es como yo al calor de ese sujeto tan importante que era María, que era una usina, ¿no? Era una llama prendida a fuego, que hablaba, que quería ser leída, les propuse si tal vez en futuros lunes, yo las veo los lunes, quisieran compartir sus textos. A las 2 semanas teníamos un taller, porque querían escribir y querían leer. Yo esta imagen de María y de la llama y el fuego a mí se me figuró. Ella era alguien que incentivaba, ¿no? Que verdaderamente incentivaba a leer, a escuchar, nos hacía llorar, nos hacía reír, nos parecía que traía textos que ya estaban terminados, que tocarles una coma era ser un pedante, el texto estaba ahí, ¿verdad? Porque aparte también nos lleva a preguntarnos por qué buscamos en esos textos, ¿no? A las 2 semanas teníamos un taller, el taller lo bauticé yo, eso no creo haberlo hecho mal. Yo en un momento le pregunté a una compañera que también se acerca a las cárceles, ¿está mal que yo proponga el nombre? Digo, ¿no es muy violento que vaya yo con un nombre? Y ella me dijo, están detenidas. Eso no es muy violento, violento es otra cosa, ¿no? Y es verdad, capaz uno a veces peca, ¿no? De ver al otro o a la otra detenida un sujeto sumamente frágil, ¿no? Y sí, están en situaciones de extrema vulnerabilidad, pero también son más poderosos y poderosas que uno en muchas situaciones, ¿no? Yo no sostendría una detención ni 12 horas. No sé qué haría. Sin embargo, ahí hay condenas de 10, 12 años. Entonces los sujetos también y las chicas se vuelven poderosísimos. Entonces yo inventé un nombre, el nombre se llama Para encender un fuego. Era un claro homenaje a María y a Jack London, que escribió un cuentazo que se llama Encender un fuego, en donde ese fuego
marca la diferencia entre seguir vivo o no estarlo, ¿no? El fuego como refugio, el fuego como calor, el fuego como la sobrevida. Entonces pasó que, y ya me apuro, pasó que tenemos el taller, se llama Para encender un fuego, es un taller de lectura y escritura, ¿sí? Leemos mucho, yo les armo un cuadernillo en general son escritoras mujeres, escritoras jóvenes y escritoras que están vivas. Ahí ese error que cometí no lo vuelvo a cometer, ¿sí? Porque me parecía que para las chicas que no tenían muchas experiencias, y para algunas efectivamente fue la primera experiencia en acercarse a un libro, ese libro tiene que hacer de puente para la práctica de la lectura, ¿verdad? Tiene que servirles en el sentido más instrumental, que choca con la noción que tenemos de literatura. Nosotros y nosotras leemos porque nos gusta, y eso no es nada instrumental, nos gusta y ya. No hay ganancia, no hay rentabilidad, no hay productividad. Leemos porque nos gusta. Yo quería que las chicas lean porque les gusta, pero también que les sirva de puente para adquirir la práctica de la lectura. Que entiendo yo, en mi vida de lector, si hoy me hubiese tenido que definir, hubiese dicho sobre todas las cosas que soy lector. Es lo que más hago, es lo único que no podría dejar de hacer. Soy hincha de Estudiantes de La Plata, que tal vez algunos conocen. Esa es otra cosa que no puedo escindir de mi identidad, pero sobre todo es la de ser lector. La verdad es que haber leído hizo mi vida muchísimo más vivible de lo que podría haber sido si no hubiese tenido los libros a mano. Entonces yo quería un poco transmitirles eso, que durante 2-3 horas, el tiempo que el servicio penitenciario nos deje, esto que decía Carlos, creo que fue el verbo cerrar, ¿no? Algo así como quitarle, hacerle una gambeta al encierro, que es muy poético, ¿no? Como bueno, pensar que la literatura puede... Y yo no me hago ilusiones sobre el lugar de la literatura para cambiar el estado de las cosas. De verdad que soy más bien pesimista. De verdad creo que con los libros no cambiamos nada. De verdad lo sostengo. Ahora sí creo que la práctica de la lectura nos pone en un lugar de disfrute, de goce, de a veces extrema vulnerabilidad, pero otras veces de extrema felicidad, y eso es lo que yo les quería acercar a las chicas. No iban a dejar de estar detenidas, sus condenas no se iban a reducir de 15 a 10 años, las cadenas perpetuas seguirían siendo cadenas perpetuas para los jueces. Sin embargo, los lunes de 2 a 5 íbamos a leer, íbamos a escribir, íbamos a ser muy amorosos y amorosas cuando le comentamos el texto a alguien, porque creo que es muy importante, ¿no? Ser amoroso, ser amorosa, cuidar el texto del que nos lo acerca porque nos lo acerca por algo. Eso me parece que es muy importante y creo que las chicas han tenido la enorme virtud de llevarlo a la práctica. Hay en ese taller prácticas fabulosas de solidaridad, fabulosas de reciprocidad, de sororidad, feminismo popular. Todas las prácticas están contenidas, no digo en mi taller por no soy pedante, en los pabellones de la unidad, puntualmente la unidad 8 a la que voy yo, que está en un complejo penitenciario. Al lado está la 33, que es para mujeres madres con sus hijos, hasta los 4 o 5 años creo que pueden estar con sus hijos. Creo que todo este tallercito de Para encender un fuego no sabrían ni leer ni escribir en esos lugares, porque la verdad es que las herramientas que habría que tener para abordar situaciones en donde las madres están con sus niños, sus niñas, es una situación que me cuesta pensarla, me cuesta imaginarla. Pensaba entonces en términos de cómo transicionó el taller que teníamos de historia a través de la literatura, Cortázar, Borges, Soriano y Foucault. El que más cerca se murió fue hace 20 años y en general es muy difícil haberse acercado a un texto de Foucault, Rodolfo Foucault, que escribió Los Pichiciegos, que es más comentado que leído, es decir, puede que acá hayamos hecho la carrera de letras, yo justamente no es, sin haber leído y tendríamos el título igual, ¿no? Es más bien celebrado que leído. Entonces yo propuse 4 textos que son escritoras jóvenes, que escriben maravillosamente bien y que creo que tienen otra virtud, y acá voy con lo que creo haber hecho bien y creo que me funcionó y quería trasladárselo a ustedes, es que elegí, y esperen porque esto lo escribí en el avión, elegí 4 autoras que tienen en los procedimientos de escritura un rescate muy importante de la oralidad. El registro oral está en su narrativa, muy importante. O lo que un profesor de historia cree que es el registro oral. Si acá hay gente de letras, seguramente lo estoy usando mal,
pero creo no equivocarme tanto si digo el registro oral, como hablamos, recupera los dichos, las palabras, los juegos discursivos. Entonces, pensé en rescatar efectivamente textos que la voz oral esté presente. Que sean mujeres y estén vivas, ni hablar. En principio, ¿qué me permitía a mí? Todo es intuitivo. Todo esto lo hice un poco a ciegas. Con los libros que yo me compraba sobre talleristas que enseñaban a escribir, si se puede enseñar. Yo creo que hay pautas que se pueden compartir y en ese sentido es un acto pedagógico. Libros que yo me compraba y buscaba en internet, o iba a mi librero de confianza y le decía, ¿hay algo de literatura en Cars? Venga, ¿no? Con mi pobrísimo sueldo de docente, más pobre en los últimos años que originales, mucho más pobre en los últimos años, iba y compraba. Entonces fue todo muy intuitivo, ¿sí? Pero me funcionó. Y el registro oral me funcionó. ¿Por qué? Porque en principio las chicas se acercaban a un lenguaje que las nombraba también a ellas. Aparecía la villa, los chorros, el peligro de la droga, el peligro muchísimo más grande de la droga, que es el de la policía en los barrios. Aparecía el cuidado, el amor, la familia, la ausencia de paternidad. Aparecían elementos que de ese universo las nombraba mucho, ¿sí? A riesgo de tipificar, yo podría decir que mi experiencia de hace 4 años en contexto de encierro es que efectivamente han crecido en situaciones de extrema vulnerabilidad. El Estado ha estado presente por primera vez con una sirena arriba, ¿sí? O sea, la primera vez que vieron al Estado lo tenían de atrás, corriéndolas, ¿sí? Es la única vez que vieron. La escuela no estuvo, la salud pública no estuvo, la universidad pasó a ser un horizonte a partir de distintos programas de acompañamiento a los privados y privadas de libertad. Entonces, a riesgo de tipificar y a riesgo de ser también un poco políticamente incorrecto, agarré una serie de novelas en donde la policía estaba, la villa estaba, los transas estaban, y funcionó, ¿sí? Eran situaciones que las nombraba. Y el registro de la oralidad me parece muy importante, además, porque pensaba que la única voz, y esto lo pongo entre todas las comillas del mundo, la única voz que ellas tenían permitida era la voz hablada, la dicha, ¿no? La voz, en términos de lo escrito, les había estado vedada siempre. Entonces, si la voz escrita les había estado vedada, porque ustedes saben que escribimos todas, pongamos, pero no todos y todas podemos ser leídos y leídas. Entonces hay una voz ahí que deja afuera a un universo muy grande de potenciales escritores y escritores. Entonces me parecía que si la voz escrita les fue prohibida y vedada, rescatemos su voz hablada y con eso hagamos texto. ¿Se entiende hasta ahí? Yo soy profesor para primer año, así que el se entiende lo tiro cada 2 minutos. ¿Se entiende? A veces no contestan y yo les digo, quiero que les pase algo cuando hablo. Que no entiendan, eso ya es algo, pero algo, cualquier cosa. Si me dicen que se entienda, sigo. Y tenemos una serie de textos, tenemos un objetivo para el año que viene, que es sacar un libro. Tengo una serie de beneficios, en principio, es que en principio la plata, el dinero que cuesta un libro, está. Lo digo entre comillas porque en general la plata suele no estar también. Entonces, como está, no está. Hoy, al día de hoy, la plata está. Tenemos una serie de escritos sistematizados. Yo me moví en torno a consignas que también quería compartir brevemente. Pensar las infancias, que creo que es la consigna por definición de quien arranca, ¿no?, a coordinar un taller de lectura. Es decir, nos permite no salir a construir un personaje, porque el personaje somos nosotras mismas, y a la vez nos permite desdoblarnos, es decir, habitar por un momento una tercera persona. ¿Quién es esa que veo ahí, no? ¿Quién es ese que veo ahí? Y nos da la posibilidad y la póliza de impunidad de decir un montón de cosas que no diríamos en primera persona. Otro ejercicio tiene que ver con el estado de alerta. Activar, hay una gran tallerista de Argentina que falleció hace unos años, Eve Uart, que mítica tallerista, ella pensaba en términos del estado de alerta, ¿no? Ponerse en estado de atención. En todo momento hay cosas destacadas. Es cuestión de ponerse en atención para poder registrarlas. Entonces yo le proponía, ¿qué otro lugar para estar alerta y ver que las cosas circulan potentes? Que una unidad, ¿verdad? Donde circulan guardias varones, guardias mujeres, candados, rejas, hambre, donde el frío es frío, donde el hambre es hambre.
Un glosario también, creo que también es una práctica que hemos usado todos los talleristas. Un glosario, es decir, una suerte de definiciones de cómo hablan en las cárceles. Hay algo que leí y con esto termino. Mario, vos me cortás, ya creo que me pasé absolutamente. Digo esto, es un segundo. Piensen que vine de Buenos Aires, tengo una póliza, tengo 2 minutos más. Con esto termino. Un glosario, porque yo cuando era chico leía Primo Levi, un sobreviviente de los campos de concentración de la Alemania nazi, y Primo Levi dice en un texto, a mí me voló la cabeza por completo, dice que estando en el campo de concentración, él hablaba con otros, iba a decir detenidos, no son detenidos, secuestrados, prisioneros, detenidos no, prisioneros, secuestrados, decía que en el campo de concentración hablaban de tener frío, hablaban de tener hambre, hablaban de extrañar, pero que esas palabras habían sido inventadas por hombres libres para decir lo que sentían estando afuera del campo de concentración. Es decir, que si el campo de concentración hubiese durado unos años más, hubiesen tenido que inventar nuevas palabras para decir frío, hambre y extrañar, ¿no? Entonces a mí me volvió la cabeza por completo, porque no todos decimos frío y estamos pensando en el mismo frío. No todos decimos hambre, nuestro hambre se llama apetito y se termina con la merienda, ¿no? Entonces me parecía que efectivamente cuando ellas decían extrañar, hambre, encierro, candado, estar engomado, castigo, pastillas, estaban diciendo otras cosas, que no eran las que yo, varón hegemónico, más o menos, docente universitario, clase media de una ciudad urbana, no era mi forma de habitar las palabras. Ellas decían otras cosas cuando usaban las mismas palabras que usaba yo. Entonces el glosario, pronto termino, era borgiano sin saberlo, porque más que cerrar definiciones, intentaba abrir definiciones, ¿no? Entonces era un ejercicio que intentaba acercarnos a través del mundo material, simbólico, espiritual que nos rodea a quienes nos acercamos a las unidades, a través de lo que a ellas les pasaba por el cuerpo cuando decían hambre, cuando decían extrañar. Yo hoy le escribí a mi novia te extraño y la vi ayer. Y ciertamente mi extrañar no es el extrañar de la compañera detenida que tiene a su familia viviendo a 350 kilómetros de distancia y que primero la tiene que ir a ver y segundo tiene que tener el peso, la plata para ir a verla. Entonces me parecía que un glosario donde ellas definan las palabras que todos y todas usamos era un ejercicio fenomenal. Dicho eso, espero que se haya entendido algo. Bueno, algo, una partecita mínima. ¿Podrías mencionar el nombre de algunas de las escritoras que trabajaste? Sí, por supuesto. Trabajamos tal vez algunas han llegado a Brasil. Gabriela Cabezón Cámara, con un texto que se llama La Virgen Cabeza. Un amor entre una travesti y una chica en una villa del conurbano bonaerense. Es un universo corrosivo que explota, que está detonado ahí. Come Tierra, de Dolores Reyes. Me fui, el rol de profesor. Dolores Reyes, Come Tierra, que es una adolescente. Come Tierra es un personaje que comiendo tierra del suelo puede ver, puede prefigurar, puede tener visiones y saber dónde están las chicas desaparecidas. Texto maravilloso, ¿sí? Que pudiendo comer tierra, es decir, literatura de denuncia, los latinoamericanos y las latinoamericanas somos fundadores de la literatura de denuncia, hemos denunciado hasta lo indenunciable, sin embargo acá hay un procedimiento que tiene que ver con algo más mágico que otra cosa. Alguien que come tierra y puede ver es mágico, denunciando algo más bien real. Cada 25 horas en Argentina matan a una chica, ¿sí? Entonces me pareció un texto muy potente. ¿Por qué volvías cada verano? Un texto de Belén López Peiró. Es un texto de una joven escritora denunciando el abuso por parte de su tío que vivió cuando era adolescente. Y es un texto muy interesante por el registro de la realidad, por la cercanía y la empatía que genera con su situación y porque alterna en el libro fojas judiciales, ¿no? Cómo va la causa. Entonces uno lee la historia de ella y en la mitad del libro aparece una foja judicial, un lenguaje que las presas manejan maravillosamente bien, el código penal, el código civil, el código procesal, un lenguaje que les es lamentablemente muy propio,
entonces pueden saber a partir de determinado código de qué está hablando, y que además es un texto que nos permite pensar cuántos abusos atraviesa Belén López Peró, el abuso del tío, que es además un guardia del servicio penitenciario, así que las chicas ahí estaban muy... el abuso de la justicia, cuando como no hubo penetración parece que la violación no fue real, ahí hay un doble abuso, ¿no? Qué lástima que no te violaron, le dice el abogado. Si te hubiese violado teníamos un juicio bárbaro. Ahora, no te violaron, el juicio puede ser de bajo precio. El denuncio de la familia, cuando no le cree. El texto se llama ¿Por qué volvías cada verano? Haciéndole la pregunta de ¿por qué si te violaba tu tío volvías todos los fines de año a mi casa? ¿No? Y el último texto, que sirvió mucho, se llama Como si existiera el perdón. Como si existiera el perdón, de Mariana Travasio. Y es una gauchesca. Una gauchesca es un género de varones, un género de tipos. Tipos escribiendo para tipos que construyen voces masculinas. Construyen el campo, construyen la noción de honor, masculinidad, virilidad, ¿no? Y de repente hay una mujer que escribe una gauchesca, es decir, se mete en un género que había estado vedado, que hace una mujer escribiendo gauchesca, cómo cayó acá, y que además sus gauchos, y el libro a las chicas les pareció muy provocativo, si los gauchos en la gauchesca tradicional, los gauchos matan porque pueden, matan porque eso es lo que tienen que hacer para reforzar el mandato de masculinidad, los gauchos de Mariana matan y piden perdón. Matan y después tienen miedo de que los vengan a buscar. Matan y se arrepienten, o clavan cuchillo y después se fijan si no tienen antibiótico para vendarlo, ¿no? Entonces me parecía que había ahí una desautorización muy grande de una voz que había sido de varones, que había estado prohibida a mujeres, pero de repente miren cómo se meten y desordenan todo y sacan otro libro de ahí que no tiene nada que ver con ese halo que recorre a la gauchesca, ¿no? Esos libros funcionaron bien. Bueno, muchas gracias por escucharme. Bom, agora é minha vez. Me apresentando, né? Meu nome é Vima, eu venho de São Paulo, eu sou professora de literatura lá na USP e vim falar de um projeto de remissão de leitura do qual eu participo há 2 anos. Mas antes de começar essa minha fala, eu queria fazer um agradecimento muito sincero à organização do evento, especialmente na pessoa da Cris, que fez o contato pessoalmente, e dizer da minha alegria de estar aqui na UNILA. Eu nunca tinha estado nessa universidade e eu tinha muita vontade de conhecer a UNILA. Então eu também agradeço por essa dupla oportunidade, né, de estar entre os pares. Eu estou bem contente de estar aqui, já encontrei pessoas que já fizeram a diferença para mim, né, nessa viagem. E também estou feliz de estar nesse espaço, nessa universidade, e nesse momento histórico em que estar aqui se constitui como um ato de resistência medular, né? A gente sabe do que está falando. Eu venho de uma universidade estadual, né? Uma universidade que tem o peso e o prestígio que vocês conhecem, e certamente não tem passado pelas dificuldades que as universidades federais têm enfrentado aqui, né? Todos nós estamos sob ataque, de um certo modo, né? Eu costumo dizer que atualmente a gente anda com um alvo nas costas, porque somos professores de literatura, de história, de teatro, enfim. Mas, de qualquer maneira, eu sou muito solidária à condição das universidades federais, e eu queria dizer isso antes de começar, tá? Então, muito obrigada por estar aqui. Bom, eu preparei um texto, eu vou ler, ele está curto, não deve ultrapassar, acho que uns 15 minutos, e eu acho que ele está um tanto oralizado, porque é muito chato ouvir, né, texto escrito. Mas acho que sem ele eu não ia conseguir dizer o que eu gostaria. Acho que ele vai me organizar. Bom, então eu retomo, né? Eu venho de São Paulo, de um estado que concentra a maior população carcerária do Brasil, né? Isso já apareceu de manhã na fala do Rafael. São cerca de 230 mil
são 230 mil pessoas em situação de privação de liberdade, distribuídas em 169 unidades prisionais em todo o estado. Eu estou falando de 1/3 da população carcerária do país. 1/3 está lá em São Paulo. Bom, o nosso projeto, que se chama Travessia, ele teve início em março do ano passado e, portanto, funciona há quase 2 anos. E ele acontece na PFC, que é a Penitenciária Feminina da capital, uma unidade de regime fechado que fica no bairro do Carandiru, na zona norte da cidade. Não sei se vocês conhecem um pouco a geografia de São Paulo. No Carandiru a gente tinha aquele complexo enorme, um complexo de presídios enorme, que depois de um massacre foi fechado, foi implodido, e dele sobrou uma unidade de encarceramento de mulheres chamada Penitenciária Feminina de Santana, que é uma unidade enorme, que alberga cerca de 4.000 mulheres. E uma outra unidade menor, chamada PFC, Penitenciária Feminina da capital, que é onde a gente atua, que tem cerca de 500 mulheres ali encarceradas. Esse presídio, então, é um presídio relativamente pequeno, e ele tem acho que 2 especificidades que vale a pena a gente contar aqui. Ele concentra quase a totalidade das mulheres estrangeiras que estão em situação de privação de liberdade no estado de São Paulo. E às vezes falam em 40 nacionalidades diferentes, às vezes a direção da unidade fala em 50 nacionalidades diferentes, mas o fato é que a PFC agrega mulheres de muitas nacionalidades diferentes. Essa é uma especificidade da unidade. E por que ela singulariza esse espaço, por exemplo? Porque a maioria das mulheres que estão lá não tem família no Brasil. O que significa que as visitas, que já são bastante escassas para as mulheres, ali praticamente inexistem, E o fato também dessa unidade, juntar mulheres chinesas, muitas hispano-americanas, bolivianas, venezuelanas, mas as chinesas, as coreanas, as israelenses, muitas africanas, faz desse espaço também um espaço de interculturalidade muito interessante. Então a gente vai acompanhando experiências de tradução simultânea, de tentativa de formações de coletivos ali, que muitas vezes transcendem as barreiras das línguas. E a segunda especificidade é que a PFC é um presídio modelo. Ele é relativamente bem organizado e abre espaço para a realização de diferentes projetos e atividades culturais. Há aulas de dança e de canto, por exemplo, ainda que para uma porção minoritária das mulheres que estão ali encarceradas. A gente costuma dizer que é o cartão de visitas do governo do estado de São Paulo, esse presídio. Lembrando que o PSDB está há 24 anos no governo do estado, e acho que a decorrência disso um pouco apareceu na mesa de manhã e a gente pode ir conversando depois. Bom, então desde o início do ano passado, que foi o primeiro ano do projeto, um grupo de 6 alunos e alunas e eu começamos a trabalhar semanalmente na PFC. Atualmente o grupo de estudantes é composto por 8 pessoas, entre graduandos e pós-graduandos. Nesse tempo de trabalho, a gente já mediou a leitura de mais de 12 livros. Agora estamos chegando, preciso atualizar esse número aqui, isso aqui é de julho, 2014, uns 16 livros até agora. Com ela já lemos textos de Marina Colasanti, Mia Couto, Geni Guimarães, Ariano Suassuna, Clarice Lispector, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Rodrigo Ciríaco, Edgar Allan Poe, Conceição Evaristo, Dinha, João Cabral de Melo Neto, Giovanni Martins, entre outros. Ou seja, nós propusemos a leitura tanto de textos que podem ser chamados de clássicos ou canônicos, como também de textos mais contemporâneos e de circulação mais restrita. E sobre o nosso grupo de mediadores de leitura, pois é assim que a gente se reconhece, eu queria dizer que a gente se inspira principalmente nas reflexões da Bell Hooks,
pesquisadora, professora norte-americana, negra, e nas reflexões da antropóloga francesa Michèle Petit. A primeira, Bell Hooks, nos ensina sobre a importância da criação de comunidades de leitura, que são espaços de diálogo em que cada participante se sente capaz de compartilhar, num clima de confiança, de afeto, de amorosidade e de profundo respeito pela diferença, as suas opiniões, dúvidas, incertezas, as suas emoções. Já Michèle Petit defende, a partir das suas experiências com pessoas em situações de vulnerabilidade, que a leitura literária possui um enorme potencial de favorecer a construção de pontes entre os sujeitos e o mundo e entre os sujeitos e as suas próprias subjetividades. Nesse sentido, a leitura literária ajudaria a dar sentido à vida e a resistir às adversidades. Um dos livros que eu mais gosto da Petit se chama justamente A Arte de Ler ou Como Resistir às Adversidades. Bom, e eu queria pontuar aqui então 5 princípios que orientam a mediação de leitura sensível e implicada que a gente tenta realizar. São eles: a defesa dos direitos humanos e do desencarceramento, a construção de uma perspectiva crítica sobre a própria política de encarceramento em massa, a defesa do acesso à leitura, e em especial a leitura da literatura e também a escrita, como um direito de todos os sujeitos, estejam eles encarcerados ou não, a defesa da bibliodiversidade como um princípio para a escolha de textos para serem lidos, discutidos e resenhados pelas leitoras, textos escritos por homens, por mulheres, mais antigos, mais jovens, de diferentes regiões do Brasil, estrangeiros e não só. E a aposta na construção de uma comunidade de leitura, como possibilidade de constituição e reconstituição identitária, de formação de vínculos e de estabelecimento de pontes entre cada leitor e seu universo íntimo, entre as próprias leitoras entre si e entre as leitoras e o mundo. Entretanto, o compartilhamento desses posicionamentos, que são como pressupostos de trabalho, ainda que seja fundamental para que possamos atuar com convicção e com entusiasmo, é apenas ponto de partida e frequentemente parece não ser suficiente. Porque, de fato, o nosso maior desafio tem se constituído a partir do contato direto com a instituição e do convívio com as nossas leituras. E esse contato tem nos exigido muita criatividade, com a reformulação contínua de objetivos e a reinvenção contínua de perspectivas e de práticas. Afinal, como garantir o direito à leitura, à escrita e a consequente remissão de pena para um grupo formado por mais de 30 mulheres, por cerca de 30 mulheres, com perfis muito específicos e em condições muito adversas e limitadas? O grupo com o qual trabalhamos é bastante heterogêneo. As leitoras têm idades muito variadas, que vão de 18 a mais de 60 anos. Possuem diferentes pertencimentos étnicos e repertórios linguísticos e culturais muito diversos. No grupo, além de mulheres de diferentes regiões do Brasil, há africanas oriundas de países de língua portuguesa, portuguesas e hispano-americanas. Essas mulheres também têm experiências de escolaridade bastante distintas, ao caso de uma leitora que foi alfabetizada dentro da PFC, e outras que possuem ensino superior, todas elas compondo o mesmo grupo. E atravessando toda essa diversidade, imaginem uma necessidade enorme de escuta e uma carência material e afetiva enormes. Em nossos encontros, de cerca de 2 horas semanais, muitas delas chegam atrasadas pelas mais diversas razões, como a dificuldade de deixar a linha de produção onde estão trabalhando. Atualmente há 4 empresas que estão locadas dentro da PFC. E as ausências também são comuns, seja porque elas estão doentes, porque foram a alguma audiência com o juiz, ou mesmo estão no isolamento, cumprindo castigo. Algumas ficam nas celas porque estão deprimidas, né? As colegas vêm dar notícia pra gente. E constantemente elas chegam cansadas, se queixando de dores físicas, de maus tratos,
Algumas chegam machucadas, e eu estou falando da PFC, né? Dessa penitenciária que eu disse que é um presídio modelo. Elas chegam desanimadas, mas ao mesmo tempo potencialmente cheias de vida e de vontade de se expressar. E essas mulheres precisam conversar, precisam falar, precisam ser ouvidas, elas precisam contar suas próprias histórias para sobreviver ao dia a dia do encarceramento. E como são bonitos os seus modos de narrar. Muito mais do que as próprias histórias que elas contam, que frequentemente são histórias de abandono, de miséria e de violência, especialmente de violência sexual, o modo como as mulheres são capazes de se apropriar e de ressignificar as próprias experiências é impressionante. A confiança e a solidariedade que se instauram nos gestos de fala e de escuta desafiam a carência simbólica presente no cárcere. E nós, quando escutamos e nos deixamos afetar pelas histórias narradas, nos tornamos testemunhas de suas memórias e, de certo modo, contribuímos para transformar o desamparo em esperança. A partir dessas narrativas de vida, elaboradas e reelaboradas constantemente, vamos acompanhando também as reflexões que as leitoras constroem a partir da leitura da literatura. E para ilustrar a potência das suas resenhas, que começaram tímidas e vacilantes no início do processo, mas que agora vão ganhando firmeza e consistência, eu trago aqui 2 fragmentos de textos produzidos por elas. O primeiro foi escrito pela Geisa, a partir da leitura do romance Capitães da Areia. No trecho que lerei a seguir, ela reconhece a atualidade da narrativa do Jorge Amado e tece uma crítica indignada à condição desumana com que são tratadas as crianças e os jovens do nosso país. Vou ler o parágrafo da Geisa. O livro Capitães da Areia foi escrito em 1937. Entretanto, o problema com crianças de rua, a desigualdade social, o descaso por parte do poder público, o vício, a incompetência do sistema no resgate dessas vidas, não apresentou quase nenhum progresso até os dias de hoje. Até pouco tempo atrás, eu me lembro de ter visto algumas reportagens de maus tratos nas fundações Casa. Daí fica a pergunta: é desta maneira que um jovem se recupera? Ou será que esses meninos saem ainda mais revoltados? Assim ocorreu com Pedro Bala, com Sem Pernas, com Volta Seca e com tantos outros que tiveram a infelicidade de passar por um lugar desses. Fim de citação. Impossível não estender a crítica da Geisa aos maus tratos que ocorrem sobre os maus tratos que ocorrem nas fundações Casa, aos maus tratos sofridos por ela e por suas companheiras na prisão, na PFC. Lá, são comuns os relatos de revistas nas celas que ocorrem de maneira extremamente violenta e autoritária, com a destruição e com o confisco de objetos pessoais delas. Aparelhos de televisão e até cadernos, lápis e livros de literatura eventualmente são apreendidos com truculência, sem razão ou explicação pelos agentes penitenciários. Outra resenha, escrita pela Vanessa, a partir da leitura do diário de Anne Frank, diz assim: Anne era uma menina quando foi para o anexo secreto. E em seu diário, lê-se e sente-se o seu amadurecimento e as mudanças sofridas na transição de criança para adolescência. O diário começa com um pensamento juvenil e que, aos poucos, o seu amadurecimento é nítido. Os conflitos com a mãe, a aproximação com o pai, o primeiro amor, a consciência que ela tem em relação à vida, ao mundo, num período em que só havia o caos. O livro me levou exatamente ao lugar da Anne. Me senti a própria, não comparando-se à idade, e sim o momento que eu estou passando. De alguma forma ela estava presa, mesmo com a família, o que não é o meu caso, porque eu estou aqui sozinha. Mas também havia estranhos no anexo, e eles não podiam sair do esconderijo, assim como eu não posso sair daqui no momento em que eu quero. A diferença entre a Anne e eu é que, por mais que ela tivesse essa esperança viva que eu tenho de um dia melhor, eles foram delatados, presos em campos de concentração
e a Anne morreu de tifo. Eu sei que sairei daqui viva, com amadurecimento e lição de vida, e sei que voltarei para minha linda e amada família e recomeçarei outra etapa de vida. Recomendo muito a leitura desse livro para qualquer situação, pois todos temos momentos escondidos, momentos presos, sejam dentro de nós ou de uma rotina. Lendo o relato de Anne Frank, dá para ver que a vida pode ser diferente. Bom, o modo como a Vanessa pensa a si mesma e a sua própria vida a partir das identificações e das comparações que ela vai estabelecendo com a realidade vivida pela Anne Frank é tocante. E seu posicionamento final, que reconhece momentos de aprisionamento em todas as existências, dentro e fora do cárcere, revela um ponto de vista ampliado sobre as vicissitudes que, em última instância, constituem a experiência humana. Para terminar, eu pergunto, depois da leitura dessas resenhas, como não pensar na relação entre ler, escrever e resistir, entre narrativa e resistência? A experiência viva dos encontros semanais, a mediação das leituras literárias e o acompanhamento da produção das resenhas nos levam o tempo todo, nós da universidade, a repensar os sentidos do projeto e as estratégias de atuação. Num jogo contínuo de geração de expectativas e de quebra de expectativas, somos sistematicamente surpreendidos. E as nossas ideias e ideais tão bem construídos e cultivados dentro da USP são frequentemente colocados em xeque. Nesse sentido, o alinhamento ideológico e o repertório teórico, as boas intenções e a boa vontade do nosso grupo, ainda que essenciais para a realização do trabalho, parecem estar sempre aquém das experiências que vivemos. É preciso de mais. É preciso de algo que nós ainda estamos inventando e que talvez nunca terminemos de inventar. Dito de outra forma, a realidade que encontramos na PFC e na qual decidimos atuar tem nos ensinado muito sobre literatura e principalmente sobre nós mesmos. Obrigada. Dizendo que eu estou muito feliz, né? Hoje na abertura eu já agradecer muito a presença dos participantes, mas reitero, né, a partir desses primeiros diálogos que a gente já teve, também a presença, acho que faz tempo que eu não via na Unila uma conversa, um evento assim, que mobilizasse tantas pessoas. Sinto um certo constrangimento porque nossa fala aqui, a minha e do Mário, não será tão organizada. A gente tem as prerrogativas dos organizadores do evento, sempre foi assim, bom, tudo bem, eles não tiveram tempo mesmo. A minha última esperança era na hora do almoço, consegui, no fim fui no banco, não consegui. Então vai ser uma fala um pouco caótica, mas que vai procurar dar conta de uma experiência que a gente desenvolve aqui em Foz do Iguaçu desde 2015, que é um projeto chamado Direito à Poesia. É um projeto que começou primeiro na penitenciária feminina, a Isa está aqui, também esteve no grupo fundador do Direito à Poesia. Depois, a partir de 2016, a gente foi também para a PF2, a penitenciária masculina. No começo, a gente tinha uma proposta também muito inspirada na Michelle Petit. A gente começou um grupo de estudos, lendo a Michelle Petit. Isso foi uma espécie de encontro que aconteceu, quando eu cheguei na Unila. A gente, quando chega na Unila, a gente é chamado para extensão. A Unila tem um pouco essa... Eu vim da USP também, a USP ainda parece que está muito encerrada. Acontecem coisas, mas não tem esse chamado. Aqui na Unila a gente chega e a gente é chamado para extensão.
E nessa minha chegada acabei por outros meios sabendo que havia estudantes também interessados em desenvolver projetos na penitenciária e a gente se encontrou. Então começamos uma leitura pensando o que é esse espaço de uma roda de leitura, o que é esse espaço de uma comunidade que se junta horizontalmente para ler, para escutar, para discordar, para encontrar significados novos, a partir da palavra, de uma palavra lida, e com esse potencial que tem as palavras, de nos abrir mundos. No meu ritmo eu demoraria muito mais, teria toda a Michelle Petit, mas iria atrás de outros, A gente no segundo capítulo já, Isadora, Fernando, Tânia, falou assim, não, vamos já. Eu assim, ok, então vamos. E assim, acho que foi importante a gente desenvolver a nossa reflexão junto com essa experiência, com a prática, de fato. Agora sim, tem algumas coisas que foram se apresentando desde o início, que a penitenciária, isso nos disse a pedagoga Josiane, com quem a gente estabeleceu o primeiro contato. Ela falou assim, Cris, aqui as coisas são muito devagar, as coisas demoram para a gente conseguir se ancorar de verdade ali naquele lugar. A instituição é uma instituição muito resistente a tudo e há meios assim, você acha que está conseguindo entrar, mas aí uma série de obstáculos que te impedem seguidamente de conseguir desenvolver a atividade. Então é uns projetos, não sei, até interessante ouvir a experiência de vocês, porque assim, a nossa experiência é muito truncada. Então quando a gente fala assim, estamos há mais de 4 anos, parece que é muito tempo. Mas, assim, é um tempo com muitos obstáculos, com muitos intervalos, Começamos, então, na feminina, com essas dificuldades, na penitenciária masculina, já, quando o Mário, logo em seguida, no começo, quando o Mário ingressou no projeto, ele deu esse passo, assim, bom, para além das rodas de leitura, a gente desenvolver também, a partir daí, uma oficina de escrita. Que foi também um passo, o meu ritmo, assim, além das coisas acontecerem devagar, o meu ritmo tende a ser muito mais lento também. Então, eu sempre conto com os colegas que vão puxando. E foi, assim, a gente percebeu que foi muito potente essa interação da leitura com a escrita. Percebemos também, e aí, assim, desse início de projeto, emergem tanto questões que nos dizem respeito a, como é que formamos uma comunidade horizontal num lugar que é completamente hierarquizado, travado, bloqueado por relações infinitas, de assujeitamentos, como que a gente... Porque quando a gente entra lá, há uma série de expectativas em relação ao que acham que são as nossas expectativas em relação ao grupo que está participando do projeto. Então tem um tempo longo para se construir uma relação de confiança a partir da qual se percebe assim, que a nossa proposta de leitura, de escrita, não passa pela ideia de uma ressocialização, não passa pela ideia de uma, domesticação, passa pelo contrário, pela ideia de descobrir o poder transgressivo da língua, da ideia de descobrir possibilidade de simbolizar nossas dores, nossas crises, que são comuns, que são comuns, é lógico, nas suas escalas a gente nunca vai poder comparar uma situação de estar preso lá, mas a gente também reiteradamente vem percebendo as nossas prisões aqui na universidade, as prisões da institucionalidade literária também presa nos seus, o campo todo literário todo atravessado também por relações de poder, relações... Então, como é que nessa roda de leitura, a gente vai tentando pensar e ressignificar as prisões dessas 3 instituições, do próprio cárcere, da universidade e da literatura.
Acho que o Mário vai poder completar aqui, bom, então essas são questões assim, que são questões, vamos dizer, teóricas, né? Mas não teóricas acadêmicas, teóricas, vamos dizer, anímicas, quase, né? Que emergem do projeto e que ele avança também passando por uma série de questões que são muito práticas, né? Que é de que maneira, né, com todos esses obstáculos, a gente depende também de estabelecer uma série de aproximações, de pontes, tentativas de diálogos, às vezes com pessoas que não pensam necessariamente como você, a gente tem que negociar também, né? Então há o que se entende, né, por aquele espaço. Então, no caso da penitenciária masculina, a nossa experiência lá avançou assim, com muito mais tranquilidade do que na feminina. Porque lá houve um agente penitenciário que adotou o projeto. Ele falou assim, nossa, que legal. E aí ele viabilizava o projeto, né? Então ele Parceiro. foi um parceiro super importante. E a gente ficou muito dependente dele, né? Então também foi uma insistência continuar ali. E ele foi tentando também construir outras pontes, porque ele já estava vendo que ele ia sair, falou assim, bom, né, como é que... Então, o projeto passa também por essas questões muito práticas, né, de como a gente tenta chegar a alguns significados negociados comuns para lidar também com a própria instituição. Por mais, né, que a gente nunca precisou mascarar a nossa crítica, estamos lá porque somos, né... Isso é uma coisa também que, em diversos momentos, nós somos questionados, né, pelos participantes, né? Por que vocês estão aqui? Né? Porque, assim, bom, muitas pessoas chegam nesses espaços, né, às vezes vão... E se a gente não tivesse clareza também de construir junto esse significado do que estamos fazendo ali, né, seria um pouco só a gente substituir. Bom, ao invés de levar a Bíblia, a gente leva, sei lá, Machado de Assis, vai pegar a palavra, né? Não é essa ideia. Mas isso também é um processo longo para, né, se chegar a essa confiança, porque... E aí a gente percebe também isso na produção escrita, né? Nos primeiros textos, são textos que são muito textos que apontam no sentido redentor, no sentido, eu entendi que eu fiz de errado, no sentido que é uma assunção de culpa, assim, permanente. E aí, assim, também que tipo de estratégias que a literatura também nos potencializa, que é a possibilidade da escrita, que tipo de estratégia a gente pode mobilizar para romper também? Assim, não, a gente, né, não precisamos, estamos aqui para descobrir coisas novas, estamos aqui para descobrir, né, o que podem as palavras, de que maneira a gente pode brincar. Então, textos também, às vezes a gente... E aí, assim, né, tem um acervo, assim, bastante diversificado também de textos que a gente trabalha, que vão, né, dos canônicos aos não canônicos, a textos que se aproximam mais com a realidade ali dos participantes, ou textos mais distantes, mas também textos com, às vezes... assim, mais densos, outros textos mais brincalhões, e às vezes esses textos que a gente tem, assim, parecem os textos mais, assim, né, bobos, vamos dizer, são às vezes um texto que possibilita uma quebra, essa quebra de expectativas, né, do relato redentor, ou só do relato, né, que é o que eles acham que as pessoas fora da prisão esperam que eles digam, né. Então também tem muitas experiências, assim, que a gente... Muito lentamente a gente está tentando sistematizar, ainda assim, começamos a pensar algumas coisas, mas assim, é muito intuitivo também, então é muito bom ouvir, né, as pessoas, colegas que têm também trabalhado, têm experimentado coisas, têm encontrado caminhos, e essa ideia desse encontro passava muito por isso, assim, olha, eu fiz isso, deu certo, né? Trabalhei com esse texto, funcionou, ou disse, isso aqui não deu, fiz errado, né? Passa muito por isso, a gente também está nesse caminho tateando, né? Acho que dessa nossa experiência aí
também tem uma coisa que é muito diferente o universo da universidade, olha só, claro, né? Da penitenciária masculina em relação à penitenciária feminina, a maneira como o grupo se forma, como os laços de confiança se estabelecem, como alguns temas são trabalhados, né? Alguns textos às vezes que fluem, né? Num lugar, no outro não, né? Talvez, não sei se não vou falar tudo isso. Bueno, entonces para completar, sí, vamos a decir que nuestra presentación es rizomática, si suena más bonito. ¿No? Vamos a voy a intentar completar algunas cosas complementar algunas cosas de las reflexiones de Cris, que nuestra reflexión se va construyendo en conjunto, no solo entre los dos, sino en el trabajo que venimos haciendo durante años con muchas personas. A ver, entonces de lo que me acuerdo que Cris ha mencionado y que me gustaría agregar algo sobre la lectura y la escritura. Hay algo que a mí me impactó mucho, que es una declaración de José Zuleta, que es un director también de talleres de escritura y literatura en Colombia. Y él decía que cuando llegó a los presidios, él se dio cuenta que había mucha gente que quería decir muchas cosas. O sea, la gente quiere ser escuchada, quiere ser leída, como María. Y lo que él dijo es, bueno, entonces vamos a trabajar escritura. Decía, ¿ustedes qué quieren escribir? Ustedes quieren escribir crónica, novela, poemas. Y yo decía, yo quiero escribir esto. Bueno, si ustedes quieren escribir esto, entonces hay que leer esto. Entonces decía, formación de lectores a partir de la escritura. A partir de la escritura y no de la lectura para formar lectores. Es una idea muy interesante. Entonces eso me quedó sonando y fue en parte uno de los estímulos de empezar a trabajar. Y ahí se combinan las dos cosas, ¿no? Escritura y lectura, bueno, en los talleres. Segundo, sobre las prisiones de la universidad, y para que vean también cómo uno se libera en esos espacios, lo que es muy interesante. Yo dejé de escribir cuando entré a la universidad. O sea, yo era uno de esos jóvenes artistas potenciales que entró a la universidad y dijo, no vuelvo a escribir nada. Y una cosa muy bonita de los talleres es que nosotros dijimos, bueno, si es taller, le estamos diciendo a ellos, escriban, hay que ponerse en la posición también de escribir, ¿no? Uno dice, hagan eso y evaluamos a ver si les quedó bonito, que es lo que uno hace con los estudiantes. Escriban sobre eso, no evalúen, y uno no escribió sobre eso necesariamente. Entonces ha sido una recuperación también de la escritura. Ya escuché textos muy buenos de Cris, entonces ya intercambiamos. Sí, sobre la universidad también se podría agregar, incluso un comentario que dijiste, Matías, cuando Carlos estaba exponiendo esta mañana, que dijo, al final parece que lo que importa es la producción, cuántos poemas escribieron y demás. Eso mismo uno sufre acá, ¿no? Lo que importa, y no solo ustedes, sino nosotros como profesores, toda hora es cuánto están produciendo, cuántos artículos en revista, no sé qué. Entonces, salirse un poco de ese espacio de la producción también, intentar ir atrás de experiencias que te tocan más. O sea, creo que es en ese sentido que hay que enfatizar que no se trata de obras de caridad, que uno vaya, no sé qué. No se está trabajando, también dijeron en la primera mesa, construir espacios de libertad entre todos, lo que quiere decir construir espacios de libertad para nosotros también, Obviamente nuestra experiencia no es comparable a la experiencia de una persona que está privada de libertad, pero si nosotros sufrimos la sociedad de vigilancia también, una serie de opresiones de las que nos encontramos algunos caminos de salida. Y bueno, sobre las prisiones de la literatura, para eso voy a dar un pequeño rodeo entonces, y voy a retomar ese comienzo, que era más un comienzo de narración personal, de cómo se llega al proyecto. Yo voy a ir un poco más atrás, voy a ir a 2006, cuando yo llegué por primera vez a Brasil. Y cuando yo llegué a Brasil me sorprendí mucho por varios motivos. Primero, a pesar de que la USP es una universidad muy tradicional, la universidad que yo venía conseguía ser más tradicional todavía. Entonces para mí ya había muchas cosas increíbles como discusiones. Y eso es un ejemplo de nuestra formación. O sea, cuando tú vas a un taller y dices, llevé solo hombres blancos, muertos, es nuestra formación, ¿no? Es nuestra formación. Nosotros estamos repitiendo la formación y bueno, hay nuevas generaciones que llegan con otras demandas y nos rompen la formación. Y que es difícil responder a veces, porque claro, ustedes dicen, no, pero no hay mujeres. Dicen, bueno, nunca leí una, nunca me dieron a leer una y uno empieza a leerlas. Pero ese es un proceso de aprendizaje en conjunto, porque nosotros tuvimos una formación
en que eso no entraba, ¿no? Pero bueno, decía que llegué a Brasil y una de las cosas, yo llego en 2006, 2003, algo que me gusta recordar, o sea, la ley de cuotas acá en Brasil. Y bueno, eso era algo pero muy lejano de Colombia, de Bogotá. Yo creo que hasta hace muy poco eso no eran temas de discusión de la universidad, es que ahora lo son. No sé si con la intensidad que lo es acá. Entonces eso es impactante, y recordando que Rita Segato, que luchó por las cuotas acá en Brasil, escribió textos también sobre presidios, un texto muy importante, 2007, El color de la cárcel, en que ella va justamente a decir, bueno, lo que sabemos, ¿no? La población negra entra fácilmente a la cárcel y difícilmente a la universidad. Entonces esas cosas también resonaban. Y algo muy importante que había en ese momento, que se sentía en la universidad en ese momento hasta hoy, se siente mucho y que a mí me costó bastante trabajo entender, fue todo el movimiento de las periferias, de la literatura periférica. Entonces, Ferrez comienza a publicar Capão Pecado 2001, Sergio Vasco, Perifa. Entonces, en esa época hay una serie de movimientos que están haciendo que la literatura sea otra cosa. Entonces, pensándolo en los presidios, cuando yo llegué y estaban todos esos movimientos de periferia y mucha gente interesada, yo no entendía bien. Yo incluso leí Capão Redondo y no me gustó, y no, eso no es literatura, o sea, eso no es lo que yo aprendí que era la literatura. Y solo con el tiempo empecé a entender el potencial de esto, ¿no? Hay algo muy bonito que dice Alanda Rosa, que es uno de los también grandes productores, artistas, gestores culturales de las periferias, que él toma el concepto de sistema literario de Antonio Cándido y lo aplica en sistema periférico. Entonces, bueno, hay que crear una serie de escritores, de lectores y de obras en la periferia. Entonces, lo que es genial, porque es un descentramiento de lo que se originó como un descentramiento, ¿no? La literatura latinoamericana, descentrando el canon europeo, digamos así, por simplificar, y de repente hay otros autores que llegan y descentran eso, y ahí es cuando se vuelve a abrir democráticamente, digamos, la literatura. Bueno, dos cosas rápidas sobre la literatura, retomando una pregunta, ¿por qué trabajar con literatura en espacios como esos? Por un lado, entonces está lo de crear espacios en que las personas puedan ser escuchadas y se sientan también en confianza de hablar. Ciertamente es todo un trabajo que las personas lleguen a esa confianza y esa seguridad de que pueden hablar, porque uno llega allá y dice vamos a escribir y eso, y está el discurso que les han dicho que hay que decir a la gente que viene de fuera, que es no vamos a volver a cometer crímenes, nos equivocamos, pero ahora vamos a ser buenos, toda esta cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo alejarse ese tipo de reproducción retórica y buscar otras cosas? Bueno, Liliana Cabrera, que debe estar por llegar en esos momentos, espero que esta vez sí. Hay una cosa muy bonita que ella cuenta, y ella tiene cierto grado de tartamudez. Ella dice que antes de los talleres de poesía, yo no fui, ella tartamudeaba mucho. Y a partir de los talleres, ella encuentra una voz, y la voz adquiere una fuerza. Tanto así que ella deja de tartamudear, lo controla mucho mejor. O sea, eso es una cosa muy importante, me parece que fortalece voces y se crean espacios en que esas voces se sienten con confianza de hablar. Y por otro lado, que también me parece genial, de Liliana, hay un poema famoso de ella, y digo famoso porque me sorprendí cuando yo fui a un congreso de escritura en la cárcel en Argentina, que realmente son bastante, o sea, tienen una organización muy fuerte, ya que creo que acá todavía no se ha logrado, pero espero que se vaya dando a lo largo de los años. Liliana es muy conocida en los circuitos que trabajan con literatura en las cárceles. Hay un poema que ella dice, sí, yo soy todo aquello lo que me acusa, y también las razones que no conoces. Y ella va como a hacer una especie de testimonio, una especie de declaración de eso, bueno, yo hice esto, pero comienza a decirlo en clave poética. Entonces, yo soy piedra en tu zapato, corona de espinas. ¿Cómo se llama la chica? Liliana Cabrera. Ella va a venir, sí, va a estar acá. Las en tu costado. Entonces de repente es como una confesión que no confiesa nada, y a mí me parece que algo muy interesante que hace la literatura es un trabajo con el secreto también, ¿no? O sea, la literatura con esa realidad te posibilita decir todo, y eso incluye no decir nada, y me parece muy importante en ese espacio en que tú tienes que hablar, tienes que decir lo que estás pensando, en que la intimidad es tan vulnerable y tan vulnerada, esa posibilidad de un secreto. Entonces todo eso en positivo la literatura. Aspectos menos positivos, 2001 también aparece Memorias de un sobreviviente de Luis Alberto Méndez,
que es tal vez el escritor que más reconocimiento ha logrado de una persona que estuvo presa y se forma como escritor en los presidios, no en talleres, sino, bueno, tuvo una vocación con compañeros que leían. Él publica esa novela que entre otras cosas habla de Carandiru. Es un momento particular de Brasil también, porque antes han estado Racionais, que habían hablado de Carandiru, había estado al comienzo de 90 la masacre, la película que le dio mucha visibilidad también a la cuestión carceraria de Carandiru. Todo eso llamó la atención y hace que, varios motivos, la obra de Luis Alberto Méndez sea muy conocida. Pero él va a decir, en 2014, años después, lo voy a trabajar en el doctorado, una pequeña parte, y me sorprende porque da una declaración que dice: bueno, ahora yo ya no estoy en la cárcel, pero vivo en una periferia de Sao Paulo, yo no logro salir muy fácilmente de aquí, porque salir de acá me cuesta 50 reales, yo no tengo 50 reales fácilmente, y aparte de eso yo escribo muchas obras de literatura, pero siempre quieren publicar sobre literatura que hable de la cárcel. Entonces eso es una muestra de cómo el sistema también va creando formas de contención y mantener a las personas en ciertos límites. Eso se reproduce no solo con la literatura de la cárcel, sino literatura con los adjetivos, ¿no? Negra o mujeres, lo que sea. Siempre hay un espacio que se abre, pero al mismo tiempo el adjetivo no deja de contener, entonces se mantiene hasta cierto punto. Eso es una muestra también de, digamos, de esas operaciones que se cierra la literatura y cómo la literatura abre, pero puede cerrar, hay que estar siempre en una tensión ahí. Y el espacio carcerario es un espacio muy interesante para trabajar esas tensiones. No sé si sí, bueno, Podemos hacerlo. Para mí es. Sí. ¿Y vos, Mario, me podés traducir? Sí, claro, claro. Sí. No, pero lo puedo hacer en español. No, hacer en portugués, así escucha. Mario me avisa que Estamos en esa Voy a hacer una pregunta rara porque no es tanto sobre el taller que hablaste, pero sí sobre el cine. Sí. ¿Va? Si puedo, perdón. Sí. Porque la cuestión es que tengo Cine Club acá también, trabajo hace mucho y me encantó tu propuesta, quería pensar ese cine y delito. Cine y delito. Y te quería provocar pensando, por el cine y delito presentaste también películas de realizadores hombres blancos o provocando, porque a veces con el cine no queda tan evidente la marca ahí de colonización, digamos, epistémicas, no sé, quería que hablar, si puedes, Sí, por supuesto. hablar un poquito más de eso, y si fue más fácil, más difícil, Sí. qué tipo de películas, si vienes de Argentina, hay una hegemonía de Argentina en el cine latinoamericano, Sí. entonces, ¿qué otros mundos es posible con las películas de Guatemala, de El Salvador, o sea, de otros sitios? En principio, hay una cuestión operativa que sabemos todos quienes ingresamos a las unidades, que es que el servicio penitenciario, para el caso argentino, presenta trabas, presenta límites. A veces son de los más burdos, en general son todos burdos. El primer impedimento fue entrar un proyector como aparato técnico, material, ¿sí? Era, ¿qué es esto? ¿No? Tener que explicar que es real, tener que explicar que es para un cine, que proyecta solamente una imagen, que... Entonces, primero fue un mes de pedir permiso puntualmente por algo que proyecta imágenes, no toma imágenes. Cuando tengan que traer una cámara de foto es otra cosa, eso ya es detonar toda la legislación de servicio. Primero fue impedimentos de orden material, hasta que pudimos ingresar. Después sí, varones, blancos, por supuesto, que es un poco también la industria del cine argentina, hasta la experiencia del nuevo cine argentino de los 90. ¿Todos varones blancos, argentinos? ¿Los que llevé yo? Sí. Los que llevé yo, sí. Después afuera, yo aparte soy culpógeno, medio mártir, así que me están dando material de sobra para allá. Todos varones blancos, varones hegemónicos, sí. Que ahí no se me puso en tensión nada. Lo que sí yo, de hecho, la tensión cuando llevé esas películas pasó por llevar distintas nociones de delito. Porque ellos defendían o se hacían eco de un imaginario
en donde lo único que era delito era lo que habían hecho ellos. ¿No? Lo único que era delito era el delito a la propiedad privada, que quienes vamos a las cárceles sabemos que son el 99, 98, 97% de los privados y privadas de la libertad, con enormes condenas, están delitos por el delito el delito de la propiedad privada, ni más ni menos. Entonces, había un imaginario muy consolidado, era que delito era solamente eso, robar. Entonces, lo que llevé yo fue una serie, ahora ya creo que es medio exculpatorio, pero creo que no me acuerdo tanto, pero me acuerdo que de los 80 hay una película, más abajo, ¿no? Vengo sin dormir encima. Lo que llevé es una película de los 80, principio de los 80, que es cuando se produce el deshielo de la última dictadura cívico-militar, cuando ya la tensión entre lo que se puede decir y lo que efectivamente se dice ya es un poco más permeable. Por ejemplo, una película que se llama Plata Dulce, que tiene que ver con los crímenes económicos de la última dictadura cívico-militar, que ciertamente tiene tantísimo más víctimas que el robo uno a uno del celular o de lo que sea, ¿no? Un robo que efectivamente jode a generaciones de ciudadanos y de ciudadanas, pero que es muy difícil de codificar como un delito para quien solamente piensa que el delito pasa por a veces usar la violencia, a veces no, pero siempre es el delito que todos conocemos y que la maquinaria cultural se ha encargado como de construir esa imagen. Entonces creo que mi intención en ese caso pasó por llevar otro tipo de delitos que ellos no se daban cuenta de que eran delitos, pero que ciertamente tenían que ver con una matriz estatal de hombres blancos y de traje, que cuando terminaron de hacer lo que hicieron puntualmente tenía que ver con lo que se conoce en Argentina como la bicicleta financiera, poner plata en la especulación financiera y no en la producción, algo que todos los modelos latinoamericanos se hacen eco hoy por hoy, ¿no? Algo que en principio les resultaba difícil de entender, y segundo era, bueno, efectivamente eran hombres prestigiosos, políticos, lo cual es un lugar social profundamente honorable. Creo que mi intención pasó por eso. Puntualmente yo trabajo con cine en otros talleres, pero que no tienen que ver con encierro. Yo soy docente para adultos y adultas mayores. Doy talleres de cine y literatura para adultos y adultas mayores, que no están privados de su libertad, son viejos, básicamente, a grandes rasgos. ¿Y las películas que trabajas en estos otros talleres son distintas? ¿O son hegemónicas blancas de No, estamos... No, está perfecto. No, en ese... Pasa que es incomprobable lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero en ese incorporo voces de mujeres porque es un taller que tiene que ver con las violencias en América Latina. Es un taller que se llama La Maldad Insolente. Es sobre las violencias en América Latina y las representaciones de la violencia en América Latina. Ese es mi taller. Y ahí no, hay voces efectivamente de mujeres. Pienso en Centroamérica y en México con Tatiana Hueso para pensar la figura de las desapariciones, la figura del secuestro, el rol del sistema judicial. Pienso en Colombia con Daniela Nieto para pensar las víctimas del conflicto armado en Colombia. Ahí sí, mujeres y disidencias. No, por favor. Peraí, tem ali. Eu queria levantar aqui, acho que ninguém vai me enxergar. Eu queria parabenizá-las também pela apresentação do trabalho, fazer um pouquinho também. E também dizer que eu estou muito feliz como professora de ter aqui, de ouvir as sugestões, né? E eu sei que é pouquinho tempo, às vezes não dá para falar tudo, mas eu queria ver se vocês poderiam falar dos projetos de vocês todos. Como vocês selecionam as pessoas que participam, né? Que são todos, se vocês selecionam, entre aspas, né? Porque lá eu estou todos nós, mas se é alguém que seleciona, quem é que vai, assim, enfim, e o espaço onde vocês fazem, se é dentro da cela, se é fora da cela, um pouco esses detalhes que me interessam muito por conta do projeto. Talvez a gente podia fazer uma rodada de perguntas antes de passar. Curiosidad de saber qué es lo que sucede al interior del taller. Me causa curiosidad si hay un tono específico que ellos escogen para divulgarse, digamos, si escogen la poesía o el cuento, o si ellos son direccionados, por lo menos en el caso particular de Sao Paulo, hacia la reseña, o porque digamos que esa
más géneros son los que más escriben. Y si hay una tensión hacia escribir asuntos biográficos o si hay como un atravesamiento de la fantasía, de la ficción, de qué escriben. Y qué ejercicios, no sé, nos pueden contar una experiencia, un ejercicio pedagógico que resultó detonante para escribir el ejercicio ya adentro de la oficina literaria. Boa tarde a todos. Eu acho que fica melhor. Meu nome é Marcos. Eu sou bacharel em Geografia aqui pela UNILA e estou no segundo ano de licenciatura em Filosofia. Só que eu também sou um ex-presidiário. E a minha primeira prisão foi aos 10 anos de idade, meu primeiro coma alcoólico foi aos 12, e de lá para cá só vem aumentando e passei 11 anos da minha vida em cárcere, no regime fechado. E quando saí em 2013, sentei numa rua e comecei a fazer tapete, o que eu estou fazendo agora. Desculpa, eu fico emocionado quando eu falo sobre isso. E comecei a fazer tapete e em um ano a minha vida mudou da água para o óleo. Fui convidado por uma professora, Daniele, de antropologia da UNILA, a fazer um cursinho ingressa. Eu que não tinha feito nem o ensino médio, meus estudos eram precários, né? Sempre produto de um meio, imagino que vocês saibam o que significa isso, né? Então eu adentrei a universidade fazendo o cursinho, me graduei e tal, só que só para simplificar, sintetizar, eu quero reforçar que esse trabalho que vocês fazem de literatura é magnífico, porque para mim foi essencial, porque eu não tinha o que fazer em cárcere, uma vez que eu não tinha visitas, não tinha nada, ninguém, então eu lia, e eu desenvolvi uma média diária de 250 páginas de leituras, e isso me deu um arquivo de palavras magnífico. Eu escrevi o 4º livro agora. O primeiro livro que eu escrevi, eu vendi 18.000 cópias de mão em mão. E comprei um apartamento, comprei uma Ninja 0 km, porque financeiramente eu quero vender essa ideia, porque lá no cárcere eles precisam dessa luz de que é possível você ascender financeiramente com um trabalho artesanal, com a capacidade intelectual que você absorve somente através da leitura, não é, quer dizer, conversando também, mas através da leitura é um conhecimento mais profundo, mais significativo. E eu quero sugerir a você, da USP, professora, com todo respeito, que você oriente eles lerem Senhora, de José de Alencar, e o Guarani. Porque, as ações nobres desses personagens moldaram o caráter que existe aqui em mim, que era produto de um meio deturpado, corrompido, destruído, que transformou um menino que tinha um potencial de ser um filósofo, um ladrão, entre outros adjetivos negativos, mas, como Platão já disse lá atrás, se os deuses se apiedarem desse potencial filósofo, ele vai ser resgatado desse meio que o corrompeu, e ele vai voltar ao conhecimento. Bom, é isso que eu queria dividir com vocês. Posso te dar um abraço, querido? ¿Empiezo? Sí, puede ser. Perdón si se me escapa alguna. En principio, una pregunta sobre quiénes son quienes asisten a esos talleres, en qué lugares, ¿no? Lo que tiene que ver como con lo material, lo más terrenal del asunto. Primero, cuando yo empecé a asistir, era aquellos de unidad de varones que estaban anotados en una carrera universitaria, es decir, un número muy reducido de los detenidos y detenidas de las cárceles argentinas. Primero porque el número de quienes no pudieron terminar la escuela primaria en Argentina es muy grande, el número de quienes no pudieron terminar la segunda infinitamente mayor, y por último la universidad es un problema llegar estando afuera, estando adentro, prácticamente es un horizonte que es muy difícil de pensar. Luego en la unidad de mujeres, al taller viene quien quiere
siempre y cuando tenga determinados beneficios que otorga discrecionalmente el servicio penitenciario. Es decir, el de tener buena conducta se lo están salteando porque están viniendo chicas que el servicio penitenciario les pone una pésima nota en conducta, pero pueden venir igual. Pero en general es quienes el servicio penitenciario decide que puede o que no puede bajar. La invitación es a todas las compañías detenidas de la unidad que quieran los lunes de 2 a 5 tener un taller de lectura y escritura creativa, pero siempre los grupos básicamente son los mismos. Y en el medio, el grupo, al menos en mi experiencia, los grupos son muy volátiles, porque hay un montón de experiencias que tienen que ver con la vida en las cárceles que hace que los grupos se disuelvan, se vuelvan a armar, aparezca gente nueva, se vaya gente que venía estando hace mucho tiempo, que tiene que ver en principio con algo muy del día a día, que es yo doy clases en un aula que tiene una biblioteca. Además fundamos una biblioteca a principios de este año con muchísimos libros. Es un aula que se llama Juana Azurduy, el nombre lo eligieron las chicas detenidas, que queda lejos, todo lo lejos que puede ser dentro de una misma cárcel, de los pabellones donde viven las compañeras, ¿sí? Y digo, en el medio, en el día a día, ocurre, y hablaba con Carlos también, que él dice, bueno, en el medio vos tenés un día, un grupo consolidado, y hay una chica que te dice tal y tal, no baja. No baja quiere decir que el servicio penitenciario no le permite ir a la clase. ¿Por qué? Porque el servicio penitenciario demuestra, por ejemplo, el poder que tiene al arbitrariamente y sin tener que dar muchas explicaciones, habilitando o no habilitando. Lo mismo ocurre con quienes no vienen a un taller de lectura y escritura, sino que tienen que ir a rendir un final. Es decir, ese día el patrullero nunca tiene nafta, ¿no? Ese día nunca hay autos para un traslado a una universidad. Ahora, un traslado a otra unidad penitenciaria, patrulleros hay de sobra, ¿sí? Y combustible, vales de combustible hay un montón para llevar a rendirnos, u otras cosas donde también manifiestan a poder, que la mesa es a las 8 y los chicos y las chicas llegan a las 12:30, por ejemplo. Sabiendo que para quien va de una unidad a la universidad es toda una experiencia. Digo, ese día saben que desayunan, ven otra gente, ¿no? Un compañero les comparte un mate, cosas que para nosotros nos resultan tan cotidianas, ¿no? Que no las pensamos en el hecho pedagógico de rendir y de rendir bien, pero no toda la experiencia de salir. Entonces, en principio, tienes un grupo que se consolidó, pero que va variando de acuerdo a las condiciones de la cárcel, donde puntualmente yo siempre he dado en aulas o en centros de estudiantes. Hay algunas unidades que tienen centros de estudiantes conformados, que son lugares que los detenidos y las detenidas cuidan con muchísimo recelo, porque imaginen que es un lugar que lo decoran ellos, que tienen ahí para tomar mate, que tienen ahí un baño, que tienen ahí una biblioteca. Es un lugar de autonomía, entre comillas, por supuesto, y es un lugar que cuidan mucho porque cualquier problema al interior de la unidad hace que el servicio penitenciario use ese centro de estudiantes tan bonito, con sus cosas, ¿no? De depósito. Entonces, en mi experiencia han sido en centros de estudiantes o en aulas. Y sobre la atención, si escribir hacia asuntos biográficos, en principio mis primeras experiencias tienen que ver con eso, con pensar las propias biografías, pensando primero una falencia mía que tiene que ver con mi formación. Yo soy profesor de historia y leo y hablo de lo que leo y pienso en la escritura siempre desde el lugar de lector, ¿sí? Yo fui... ¿Cómo? Ainda bem. Ah, perfecto. El profe, entonces, es, como decía Cris, que rescataba, es intuitivo, no es bueno ver si funciona, ver si no funciona. Lo que a mí me resulta de mayor facilidad, sí, es pensar sus recorridos biográficos. Abelardo Castillo, un escritor argentino, decía, bueno, si todos y todas supiéramos escribir, la vida de uno sería la mejor vida posible, porque nos pasan un montón de cosas. Crecemos, nos separamos, tenemos hijos, ¿no? Desastres, cosas maravillosas. Entonces me parece que la vida de todos y de todas, actualmente las vidas que me interesan problematizar ahí, tienen una carga, ¿no? Tienen una carga, biografías de etapa de niñas que en realidad describen vidas adultas, ¿no? Experiencias que tienen que ver con el castigo, con el dolor, con las cosas que están muy cargadas con muchísimos sentidos, y algo que hemos recuperado acá los tres que tiene que ver con esa necesidad de decir, ¿no? Entonces también me parecía como una oportunidad fenomenal que esas ganas de decir parte también de la propia experiencia de vida. Entonces no obturar que esas ganas de decir tienen que ver con todo lo que les pasó antes de entrar a la unidad y después lo que les empieza a pasar cuando pierden su libertad. Y ahí, y con esto termino, suceden cosas
profundamente ricas en el sentido de que un día un ejercicio tenía que ver con pensar el afuera, la experiencia antes, y muchas pensaron o vivieron o lo escriben ahora que el momento de haber caído detenidas era una salvación, ¿no? Era como una segunda oportunidad que les daba la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro destino era que las mate la policía, ¿se entiende? Y eso rompe con imaginarios que tenemos construidos, que nos acercamos a veces a la cárcel, que es pensar que no puede haber nada peor que estar detenido, ¿verdad? Que no puede haber nada peor que estar en una cárcel con una condena. Y sin embargo las chicas pudieron reescribir eso, reescribir su experiencia y, por ejemplo, postular algo que era muy polémico además, ¿no? Que es que sus familias celebraron cuando cayeron presas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sabían que le iban a poder visitar, con muchas dificultades, con muy poca plata en el bolsillo, durante mucho tiempo tal vez. Pero el otro horizonte que manejaban, y por eso me parecía que esas ganas de decir había que no había que potenciarlas, era que tiraba abajo un montón de imaginarios que circulan en torno a las vidas previas, a las vidas post-encierro. Tá bom. Você, né, perguntou, você falou. Como é que é o nome mesmo? Mário? Marcos. Tudo bem. Depois a gente, quero ver seus tapetes, Marcos. Ó, eu vou tentar ser breve. Primeiro eu queria trazer um dado, não sei se todos vocês sabem, uma pesquisa recente mostrou que a população encarcerada lê, em média, 10 vezes mais do que as pessoas que estão fora dessa situação de privação de liberdade, né? Então, acho que um pouco do que o Marco trouxe, dessa relação do livro, que é muito... pode ser muito estreita, né? Com as pessoas que estão nessa situação, ela é muito real mesmo, né? E livros como Janelas Abertas para o Mundo, aquilo que apareceu, já tem aparecido aqui, né? A possibilidade que você acaba de dizer, né? De pensar, de transpor. Sobre a escolha das... Eu queria dizer outra coisa também. Eu me vi... É muito legal você ir se identificando, né? Eu fiz um texto aqui e esse texto ele vai deixando... Ele mais deixa coisas de fora do que inclui coisas, né? Então, quando você fala de um trabalho que é intuitivo, você usou na sua primeira fala um trabalho às cegas. É isso, a gente foi tentando, experimentando, indo e voltando, né? Você trouxe a questão dos entraves, esse tempo que é um tempo arrastado, o tempo da burocracia. Ontem, segunda-feira, foi dia do funcionário público, né? E a gente não se deu conta, a gente foi até a PFC, chegamos lá quase 1h30 para chegar, gente. Eu tô falando de São Paulo. Chega lá, as portas fechadas, aí a gente volta. Então, assim, é isso. É um tempo outro. E o tempo da universidade pública já é um tempo lento, né? O tempo do sistema prisional é um tempo muito lento. Como que a gente escolhe? A gente não escolhe, né? Perdão, gente. A gente não escolhe. As meninas são indicadas. A gente percebe pelo nosso olhar que são meninas, embora a gente olhe para o grupo é super heterogêneo, como eu falei, mas eu tenho a impressão que são meninas que, de um modo geral, apresentam, mil aspas, bom comportamento e tal. Você falou que tinha estrangeiras no grupo também? Então, no grupo também. A gente disse que se abriria... Uma pergunta que foi feita pra gente quando a gente chegou, porque não nos fizeram perguntas, né? É um tratamento também que é destinado a nós, bastante desumanizado, né? Muito. Mas uma coisa que eu disse que de algum modo a gente consegue sustentar. A gente queria trabalhar com um grupo de mulheres que fosse heterogêneo, né? Também que contemplasse uma diversidade, inclusive de escolaridade, o que é um desafio e tanto. Então ele é um grupo misturado, né? A gente está com 3 africanas de língua portuguesa. A gente disse que a gente abriria um tanto de espaço para alunas que são falantes de castelhano, porque a gente vai tendo que dar conta um pouco dessa produção de texto em espanhol, que é um desafio e tanto para a gente. Por quê? E aí eu vou para a segunda parte da minha resposta aí. Então a gente não escolhe essas meninas chegam. Uma coisa importante, a gente sai de todo encontro com papeizinhos
que elas vão nos dando. Professora, pelo amor de Deus, essa minha amiga, ela tem uma pena de... Essa foi a última vez que eu escutei. Ela tem uma pena de 34 anos e ela é cadeirante, professora. Então, assim, as dificuldades vão se juntando e as companheiras querem que as outras companheiras que precisam participar desse espaço participem também, né? E a gente vai colecionando esses papeizinhos e vez ou outro vai passando para a direção e, olha, se for possível, né, que essas mulheres possam participar. Por quê? Porque a PFC também estabeleceu que cada uma delas pode ficar com a gente até 7 ciclos, tá? Justamente para dar oportunidade para que outras ocupem o lugar delas. E o que é que eu estou chamando de ciclo, né? Aí vem um pouco do caráter do nosso trabalho. Diferentemente dos trabalhos aqui, dos meus colegas, o nosso trabalho ele é muito engessado, porque a gente trabalha com elaboração de resenha para um suposto juiz fazer uma suposta leitura. Tá? Então, primeiro, a gente tem que, de algum modo, conseguir que elas se apropriem do gênero resenha literária, né? A gente vai trabalhando o que é uma resenha o tempo inteiro, né? Elas leem, e não é frição só, elas leem para escrever e para ter remissão de pena. A gente não quer abrir mão disso, né? Justamente na perspectiva que você trouxe de manhã, né? Que bom, e elas querem, e a gente quer que elas tenham a sua pena diminuída. Por outro lado, a dimensão de liberdade e de fruição que os nossos encontros podiam ter, acabam sendo apequenados diante dessa demanda que é produzir um texto para ser corrigido, para ser aprovado. A gente tem um pacto com elas, claro, que todas as resenhas que elas produzirem serão aprovadas, porque a gente trabalha com refacção. Então, elas fazem rascunho, a gente corrige, a gente volta, a gente refaz. No dia da resenha, por isso que a gente somos 8. A gente também tem um trabalho muito individualizado com algumas delas, para que esses textos tenham alguma qualidade aprovável por um juiz. E para terminar, eu queria só dividir com vocês o que significa escrever para um juiz. Então, aquilo que vocês trouxeram, essa perspectiva da redenção, do eu estou arrependida, do oh meu Deus, como eu estou pronta para uma outra vida, e pelo amor de Deus mesmo, né? Juiz, reconheça isso, acaba atravessando a produção de muitas delas. Quando a gente leu Capitães da Areia, e a gente vibrava ali com Pedro Bala, com aquelas personagens, e tentava complexizar a questão do delito, justamente, elas diziam pra gente, algumas diziam, eu concordo com você, professora, mas eu não vou escrever isso para o juiz, o que ele vai achar de mim? Aí sim que a minha pena, em vez de diminuir, vai aumentar, né? E assim também com outras leituras. A gente leu o livro do Giovanni Martins, foi a última leitura agora de outubro, Sol na Cabeça, né? É um livro incrível, com pontos incríveis, que vão narrar desde uma perspectiva de dentro o cotidiano de comunidades do Rio de Janeiro, tráfico. Então, assim, como é que o nosso desafio, né? Como é que a gente propõe e acompanha e conduz uma mediação de leitura de uma obra que nesse espaço assume um caráter polêmico que é muito específico, que é muito singular. Mas a gente não quer abrir mão dessas leituras, né? A gente quer justamente que a partir delas essas questões sejam problematizadas. A unidade não controla. Então, quando a gente chegou, a gente ganhou a lista do juiz, gente. A lista do juiz era Augusto Cury, muito Augusto Cury, sim. E algumas obras que a gente falou, sem demérito, tudo bem a gente ler algum Augusto Cury, mas a gente não se viu naquela lista. E isso também, bem lembrado, a gente conseguiu negociar. A gente falou, olha, é possível a gente propor outras obras? E aí eu tenho que dizer, chegar lá com a credencial da universidade faz toda a diferença. Claro, professora, se a senhora souber de outras obras importantes, tudo bem. E a senhora professora sabe de outras obras importantes. Então a gente vai conseguindo, né, um pouco trabalhar em paralelo com essa lista do juiz que a gente não cumpriu, né? Eu acho que é isso. Quem sabe muda o repertório do juiz também, né? Pois é, muda de dentro para fora, né? E uma última coisa, eu queria falar da periodicidade dos encontros, porque isso também foi muito indo e vindo. A gente começou com encontros quinzenais. A cada 15 dias, um dia levava os livros, apresentava os livros, no outro dia voltava lá para elas... Gente, não!
Não dá, porque é preciso conversa, é preciso escuta, troca. Então agora cada ciclo nosso são 4 encontros. No primeiro a gente entrega os livros, e como a gente os consegue é outro capítulo, não vou nem falar disso agora. A gente tem 2 encontros intermediários de mediação. Nesse mês de outubro a gente conseguiu entrar com uma sanfona, você falou do seu projetor, eu lembrei da nossa sanfona. Então assim, você vai negociando a entrada de coisas para além, e só nesse 4º encontro que é o dia de escrever a resenha, né? Então cada ciclo hoje é composto de 4 encontros. A gente hoje está com mais ou menos com 30. E, sim, é um grupo fixo entre aspas, porque nada é fixo ali, né? Você chega, alguém saiu de liberdade, alguém foi para o semiaberto, alguém morreu, né? Muito recentemente a gente teve 2 mortes ali na PFC, uma por suicídio, a outra por, eu vou chamar de envenenamento, né? Há muitos encarcerados com distúrbios psiquiátricos gravíssimos, né? Muitos não, todos. Todos, obrigada Gi, todos. Todos. E houve uma overdose de remédio psiquiátrico ali e uma mulher ali morreu. E assim, quando tem uma morte, vocês se lembram que é um lugar pequeno, né? Relativamente pequeno. Elas chegam, a gente sabe como é que é isso, né? Assim, arrasadas. E o que a gente faz é abraçar, é chorar junto, tentar elaborar um pouco esse luto. Então o nosso trabalho também é constituído disso, né? Esses encontros são isso, né? Talvez mais do que qualquer outra coisa. Vocês já ouviram falar de Gatorade? Sim. Isso é uma linguagem que a galera da prisão encarcerada, assim, faz uma bebida com água, com o resto de todos os remédios e tudo que chega dentro da cela e que eles compartilham, e aquilo ali é tomado. Eles falam muito assim da morte porque, morreu de Gatorade, porque morreu é um coquetel. Aqueles remédios, um coquetel quando quer se suicidar. Só parênteses. Mas se vier amanhã eu explico isso melhor. Também tem outras coisas. Não, antigamente quando um preso executava, o preso ele fazia isso na base da faca. Na base da faca, então ele acabava assinando um outro homicídio dentro do presídio. Isso. Hoje, para que isso não ocorra, porque tenta-se divulgar que os presídios hoje não são violentos mais, mas você não tem a violência da faca. Mas o crime ele é inteligente hoje. Então ele desenvolveu uma maneira de envenenamento para se matar os desafetos e esses desafetos morrerem sem que sobre, na linguagem carcerária, o BO para ninguém. Entendeu? Então é para isso que é utilizado o Gatorade hoje no sistema carcerário, para que se evitar aquela morte violenta, para que alguém segure o BO na cela. Isso não existe mais. Tá? Então não é que hoje se reduz o número de mortes. Se você pegar todos os presos hoje, fazer uma contagem dos presos que ganharam seu alvará no pé, que é como fala, que é a etiqueta do IML, esses presos da maioria morrem de infarto ou por ingestão acidental de remédio, quando na verdade não é. Essas execuções elas continuam existindo, só que hoje de uma forma limpa, sem que ninguém segure o BO. E fica parecendo específico. Então, só para talvez complementar, né, então, em relação a quem participa do projeto, a gente percebe isso também muito claramente, que tem uma definição. A gente também só parcialmente a gente define a gente tem algumas prerrogativas do projeto na parte que a gente pode, né, pensar o que vai fazer, os projetos, conversar junto, mas o grupo que se forma sempre, né, já é um grupo pronto que é definido conforme os critérios, né, da instituição. E a gente sabe que acaba tendo, né, um corte ali que vai premiar, vamos dizer, os que se acomodam mais no sistema, ou que tem questões raciais também. A gente vê claramente, né, nos grupos que participam, né, o grupo masculino é um grupo predominantemente branco, feminino também, sendo que isso não corresponde à proporção
de pessoas negras que estão encarceradas, né? Então tem uma série de problemas, né? Nesse sentido que a gente não tem. E aí, assim, como essas coisas avançam muito lentamente, a gente nunca chegou no ponto de, né, conseguir conversar sobre, né? Assim, será que, né, que sobre esses critérios, né? Então é um dos dilemas que a gente enfrenta. Mais um dos paradoxos de trabalhar na instituição é você joga, né, o receio de estar, no fundo, jogando com, né, uma série de critérios que afirmam diferenças também no interior do próprio presídio, né? Então é um dilema isso. São mais ou menos 10 pessoas em cada um, masculino e feminino, por volta de 10 pessoas, mas variam um pouquinho mais, às vezes, um pouquinho menos. E, enfim, né? Mas isso... E também, às vezes, tem critérios que dependem da questão da mobilidade, qual galeria que está. Então, a gente, que era esse que ajudava a gente, ele falava assim, olha, tem que ser com o pessoal da 2, porque eles eu consigo fazer a mobilidade, senão, sempre, por puro critério de quem que dá para levar ali, promover a circulação, né? Então, tem questões assim. Depois eu achei interessante pensar assim nos gêneros, né? Bom, que escreve assim, a gente também procura trabalhar, pensando nessa, né, escrita mobilizada pela leitura, a gente procura trabalhar com materiais também muito diversos, né? Então são fragmentos, contos, poemas, e que mobilizam também uma escrita diversa, né? Agora tem alguns exercícios também que a gente, né, a gente vai encontrando, né, também apelando, né, para outras oficinas, né? Essa questão dos retratos poéticos, autobiográficos, né? Autorretratos poéticos, né? A gente em geral começa com isso, que é um jeito da gente se conhecer também, né? Então, te leva a poesias que são autorretratos, né? Mas autorretratos, né, que permitem você se reinventar de qualquer maneira, né? Então é um exercício também pensar em lugares. Então, a gente levou textos, assim, texto que fala de um lugar a partir da nostalgia, né? O lugar da minha infância, texto que fala do lugar, assim, da minha cidade, do ponto de vista muito raivoso. Assim, eu odeio essa cidade, né? E textos que também permitam você escolher onde que você, né? O que você quer tirar de dentro de você em relação ao espaço, né? Animais, então a gente levou também textos, poesias escritos do ponto de vista de um animal. E isso mobilizou uma escrita também que, né, permite né, pensar outras perspectivas, né, de que jeito que eu posso... São tipos assim de exercícios que a gente vai descobrindo também, né? Vamos procurando, vamos conversando, escutando, né, de outros colegas e experimentando. Acho que vamos ir fechando então, estamos um pouco tarde com a outra mesa, mas daqui uns 20 minutos mais ou menos retomamos. Que horas são agora? São as 4h30. Às 4h30 começamos a próxima.